shirts, sa atong race bibs, sa atong ABS-CBN mobile SIM packs. Ingon man sa atong mapa sa ruta sa atong kapamilyaran, ugma mag-abot ta diri sa ABS-CBN Regional Broadcast Complex gikas alas 8 sa buntag hangtod alas 12 sa udto. Mahimo sa mo makaparehistro, mag-walk-in register mo, unya madawat tayo ninyo ang inyong mga shirts o inyong race bibs. Na para sa mga nagpakisayod hangtod lata Hunyo 12. Mao na itong katapusang adlaw sa rehistrasyon, Hunyo 12 karong tuiga ang atong registration sa atong tutok ka mga registration centers, namely ang active zone sa Ayala sa Dakbayan sa Sugbo alas 12 sa udto hangtod alas 7 sa gabi ang atong registration time diha. Sa Cebu City Sports Center nagsugod na ning orasa alas 5 nas buntag hangtod alas 8 sa buntag ug mobalik na karong alas 4 sa hapon hangtod alas 7 sa gabi. Mao nay atong mga registration hours sa diha sa Cebu City Sports Center. And of course, there is sa ABS-CBN Regional Broadcast Complex sa Gubiao sa Dakbayan sa Mandaue, office hours. Ang atong registrasyon dinhi alas 9 sa buntag hangtod alas 6 sa gabi. Nag-uwan-uwan karong sa iyong buntag sa pipilakabahin sa Tundakbayan ug lalawigan sa Sugbo. Kumusta inyong kahimtang sa panahon? Nakakusog ba ang uwan o tutaligsik ra? Sa amo tutaligsik ra pero dugay nga nahuman. Mao nang nabasa ang among kadalanan na nakainom og gamayng tubig ang atong mga tanom karong kadlawon. Nagdugdog ni gabi, perting kusugas dugdog gabi, hangtod ning higayuna do na pay panagsang hinay nga pagpanugdog o panagsa nga pagpangilak nga atong masaksihan sa atong palibot. Mao ning gipasidaan sa pag-asa nga thunderstorm, pagpanugdog o pagpangilat ug dunay sagol nga hinay nga uwan. Mao basab ni ang inyong kahimtang sa panahon dinhi sa Dakbayan ug lalawigan sa Sugbo ug sa ubang bahin sa Kabisayan. Kumusta man dias Bohol? Kamo may murag mas daghag uwan kaysa Sugbo. Kumusta mang Leyte? Pariha baya ta sa Sugbo nga mo'y labing grabing naigo sa Huaw. Ug ang Biliran, sa labing grabe sang maigo sa Huaw, pasidaan sa mga eksperto. Nandoon na paghihapon yung mga eksperto nga motawag sa El Nino nga Weak El Nino. Syaro sa doy. Human ta mahiagom sa kabangis aning El Nino hatawgon gihapon natong week. Nasigon sa United Nations o sa mga meteorologists sa nakalilaing kanasuran sa kalibutan, dili na ni weak El Nino. El Nino na gyud ni nga full-fledged. Hingpit na gyud ni nga El Nino, dili ni huyang, dili ni mild. O napagkaon pa ni murag spicy na gini. Singko minutos na pasado alas 6 sa buntag, nakarong budaga ang Metro Cebu Water District na bistog yun, nga video ba, yun magsulti ba sa tinuod? Sa tunada sa ilang sinultihan, mura pag sila nag-apura ining kompanyas Tubig Carmen, nga atong gikasabutan kanang 35,000 cubic meters na tubig among gikinahanglan karon pa ng December 2015. Karon pa December karon tuiga. Pero huwaw man iabante na. Dugang mig 6,000 ka cubic meters. So marabot ang tunada sila ay nag-apura. Ug ang pasumbingay nga ang Carmen mo'y dili andam. So na interview bitaw ng Rico Lucena ang kumpanya sa Carmen, kining kumpanya sa tubig, di man di ni entirely private company. Kay kini di ang Cebu Manila Water Development. Akong nahibaw-an gikan ni Lito Vasquez nga kay mao man sila aktibo sa pagsubay ining original nga kontrata na po katuig nilabay ang Ayala Group ni. Ang grupo ni sa Ayala nga nag-operate anang water system des Manila maoy ni tanyag nga mukuha ini tubig gikas Carmen ihatod dinhi sa Metro Cebu pabayran nila sa MCWD.
unsolicited proposal to sa Ayala. Pero dihay mga pagdudas maniobra, giinang Ayala, ang anong suluhon man ninyo, mag-joint venture ta. So kung nag-joint venture ning Ayala ug ang probinsya sa Subo. Murag 51% man tili ning Ayala, 49% ning probinsya sa Subo. So dili ni entirely private, katunga ini gobyerno. Nakaroon, niingon ning maong kompanya, hagbay raming ready. Bisag kuhaon patanan karon dayon sa MCWD kanang 35,000 cubic meters, hagbay raming nga andam pag-supply ana. Ang MCWD mo'y dili takos pag-absorb. Kung ni kumpisal man to, pag-interview na to dinis ni aging adlaw, si General Manager Erne Delco, tanawa kadakong balikas ini ha. Mura ni katubit ang karaang sugilanon nga usa ka tawo, murag biblical study man ni katong gagmay pa may mga bata inig Semana Santa, kini mga drama mahitungod sa Biblia mo'y among maura may isibya sa mga estasyon sa radyo sa una, di ba pareha karon daghan kay tagkalingawan. Dihay tao nga hapit na mamatay sa kauhaw. Naglubog na siya sa yuta tungod sa grabing kaluya kay wa ko'y tubig. Parte niyang uhawa. Sa iyang unahan, usara ka dangaw gikan niya. Pero di na niya maabot tungod sa kaluya. Ang tubod sa bugnaw, lunsay, madanihon kay tubig. Monay giingon sa laing pelikula nga so near and yet so far. Monay netabo din sa ato, wa nay agas ang pipila ka mga kabalayan o pipila ka kabarangayan sa Sugbo karon tungod sa grabing huwaw, yet ni atay additional untang water supply gikas Carmen. Andam nang i-inject, andam nang i-infuse, andam nang i-supply sa MCWD, pero ang MCWD mo dili takos pagdawat. Nandunay lehitimong sukaranan si Lito Vasquez sa Freedom from Debt Coalition karon sa yung buntag. Nakabati siya ni adtong interview natong Engineer Delco sa pagpangutana, unsa may gihimo sa MCWD? Sukad na po katuig ang nilabay. Dihang ni-offer ang Ayala pag-supply na tubig, apan ang ilang capability pag-absorb og dugang supply sa tubig, mao'y questionable. Kay susoy si Delco biyato ni kumpisal, nagbuto-buto kuno ilang mga tubo. Dihang nidawat silang additional nga supply gikas Carmen, meaning dili ready, dili andam. Ang Metro Cebu Water District pagdawat og dugang supply sa tubig, yet way tubig ang atong kabalayan. Yun sa man pagkabalikasa. Unsa may gibuhat sa MCWD sa niaging napo katuig to prepare itself, to improve its infrastructure, to increase its absorbing capacity. Kay sakto to sulting Delco, di man nag-question las pagdawat. Ang question na ni pag-distribute. Human, bisag ibutang na to, madawat ni sa MCWD, kining tubig gikas Carmen, doon na ba siya capability pag-distribute ini? Na apparently di sila ready. Labi na nga karon, ang na problema go, dili man ang North. Abunda man kay tagtubig din sa North. Ang dito sa South, southern part of Cebu City, o ang dakbayan sa Talisay, mao'y na problema. So, saan nila pagpalahos, kining tubig gikas Carmen, padungad to sa Banawa, o Guadalupe, for example, nga na problema ron. Yes, capital site, nga na problema ron. Yes, Mambaling, nga na problema. Saan man na pagpalahos, mayroon man ta sa North, tuaman ng mga barangay na piktahan sa South. So, niingos Engineer Delco, nahuna-hunaan sa ilang mga inhinyero sa Metro Cebu Water District, na ilang iwaling ang ilang mga bomba sa Talamban, na aman ni bomba ang MCWD dito sa Talamban, sila mo supply dito sa Capitol Site, Banawa, Guadalupe, Mambaling, o bang mga barangay nga naglisod sa tubig, Tisa, sila mag-supply diyang tubig, o niya, ang katong iyang kanhi, mga dapit diri sa amihan ng sugbog i-supplyan, mupuli na ang
connection gikan sa Carmen. So karon pa sila nag-rationalize sa ilang mga pipeline, sa ilang mga linya sa tubig. Pero andi malalis nga kamatuoran mao kaanugon. Ang gidawat ra sa MCWD is 18,000 cubic meters sukad niadtong Enero. Unya nidugang silang 6,000. So 18,000 plus 6,000 is 24,000, 24,000 ka cubic meters ang ilang nadawat gikan sa Carmen. I don't know, na-maximize ba na nila, wa ba na mausik tungod sa ilang lack of capacity to absorb and distribute. Sa ato pa, ang ilang kinatibukang kontrata sa Carmen, 35,000 cubic meters man, napay 11,000, 11,000 cubic meters nga mahimo pa unta nilang kuhaon, pero di sila kakuha kay wa sila kapasidad. Yang utana ko ni Engineer Delco, i-quantify ko na to, unsa man ang gidakon nga 11,000 cubic meters. Ingon siya, usa ka libo ka cubic meter liyo, usa ka household. No, usa ka cubic meter, usa ka household. Sa usa ka adlaw na konsumo. Sa ato pa, kanang 11,000 cubic meters nga anda man utang ihatag sa Carmen, pero di nato madawat, salamat ka banga sa sistema sa MCWD, nagkahulugan na dunay 11,000 unta ka kabalayan nga makatubig. Dili magtukaw pagpaagas tubig. Dili maproblema, asa silang ikaligo, asa silang ipangluto, asa silang ipanghugas diha sa ilang mga Pinoyanan. So mao ni dakong trahedya. Atubangan sa Huaw, atubangan sa atong lapad nga kauhaw, ni abundang supply sa tubig. Duol ra kaayo within our reach. Kaya niya na may sistema nga nagdain ni gikas Carmen padung din sa Metro Cebu. But so near and yet so far. Basta kahinomdom konsulte ni kanhi Mayor Tomas Osmeña kay usa sosyas ni supak ining transaksyon pagkuwag tubig Dias Carmen. Matod pa ni kanhi Mayor Tami Osmeña kining transaksyon na murag dunay maka-retire na ini. Ang financial security kuno nga nahatag ini maong transaksyon ngadto sa pipila ka mga opisyal sa probinsya sa Sugbo, igo na gyud pang retirement. Dako kining kwartahan. Muning angay sa ning susihon, kinsa may nakakwarta ini? Doon na ba'y nakakwarta ini? Nidugo bang mga ayala sa binuang sa mga opisyal sa probinsya sa Sugbo sa una? Kaya na ilihitimo kayong punto ay. Nag-erase ni Lito Vasquez. Ang ngayon ko nung sublion kining kontrata, tali sa MCWD og niining kompanyas tubig na joint venture sa Ayala o sa probinsya sa Sugbo, Dias Carmen. Kung dili makuha sa MCWD kining kinatibuk-an nga supply sa bisan unsang hinungdan, either sa iyang kakuwang o capacity pag-absorb o pag-distribute o sa kapatid sa Carmen sa pag-deliver, mubayad ba kuno gihapon ang MCWD sa kinatibuk-an nga 33,000 ka cubic meters. Kay usa ni sa ilang gisupakan niadto sa Freedom from Debt Coalition, kana konong unsay tawag atong provision, take or pay provision. Nga mura ba og kini bitawng mao man ni nakapaalkansi nato gud ining kuryente. Kining kuryente sa og kini kabilin ni kanhi presidente Fidel Ramos, ha mao nang kadtong mga bilib ni Ramos una-hunaan ni ninyo mao ni iyang kabilin. Kay panahon kong Cory, pagbiya ni Cory Aquino in 1992, kay 1986 man to na nakalingkod si Cory Aquino sa Malacañang. So 6 years iyang termino, ni kanaog siya pag 1992. Napolinias Ramos 1992, pero sa wa pa mo biya si Cory, grabe kayong brownouts dinhi sa Pilipinas. Apil na ta din ni Sugbo. Mao tong higayuna nga musuroy kag kulon, mura kag naas pantalan kay perting mga generators nga andan, murag mga barko. Murag mga putput kanang gagmay generator, murag mga pambot. Murag kanang kulon na pulos man ang mga tindahan sa una, diha man ang sentro sa Patigayon sa una. Hilabihang
kalapad sa krisis sa kuryente